Wala, tagang kit gani, sing kiniskis na 100. magdadatang na. Ay, bubutangan ka din. Pinangangaranan. Ay, nakay. 200. Ayaw na kitong 500. Okay, okay. Ah, mo na ito. Mapalit na ito. Pinangangaranan. Pero mo itan magawas. Kayo agad. 20, 50, 100, 200. Huwag kayo pipikit. Ano yung kaya? Ito magiging... Nani na narin magiging... Ito, nani ito. Presidor siya. Puruta! Duterte. Nagmita kayo ka makakakaw lang. Ito. Ito kwarta nga. Dalar. Diri, ito kanandol. Play money. Payman. Limane. Kakay diri ko kanu. Yagri, wag kayo bang... Tunay ko, tunay. Pinirmahan gani ko. Marcos. Tunay. Awara pa man yan si Marcos Cuarta. Ihalaba. Doon. Right na. Painom ang una. Tunay. Basi. Tagay mo na ba yaw? Tagay mo na.